सुप्रभात पिला माने मु सुनीति नायक ढुड़का उच्च विद्यालय विज्ञान शिक्षयित्री आज तुम मान नवम श्रेणी जीव विज्ञान श्रेणी को स्वागत जनाऊँगी। पिला माने पृथ्वी केते विचित्रमय एवं यह विचित्रता पछरे अछि पृथ्वीर प्रकृति एवं प्राकृतिक संपद। एठिकार माटी पानी पवन आलोक तापमात्रा तथा जैव संपद पृथ्वी को एक समन्वित संतुलित एवं सुंदर करी एक सुंदर धरारे परिणत करिछि एवं ए सुंदर धरा आमर संरक्षित रखिबा आमर सब बेले कर्तव्य। एठिकार प्राकृतिक संपद नहीं अमूल्य, तेणु ए प्राकृतिक संपद को चलो टिके जानिबा बुझिबा एवं यार संरक्षण पई व्यवस्था करिबा। एथि पई हमें स्मार्ट बोर्ड पाखको जिबा। प्राकृतिक संपद जहाँ प्राकृतिक उपाय आपे आपे तैयारी होछि। आमे जहाँ वस्तु जहाँ पदार्थ यूज करूछे व्यवहार करूछे तार मूल उत्स है प्राकृतिक संपद नहीं ताहले जहाँ कहबाको गले जहाँ आपे आपे तैयारी होछि पृथ्वी पृष्ठ रे सब गुडा कहला प्राकृतिक संपद। जड़ वायु मृत्तिका जंगल संपद आलोक नहीं ए सबु ता छड़ा खनिज पदार्थ एवं जैव संपद एगुड़िक सब प्राकृतिक संपदर अंतर्भुक्त अटे। आम प्राकृतिक संपद को जीवित बा जीवनशील दृष्टि देखा दुई भाग विभक्त करवा। जो प्राकृतिक संपदर जीवन अच्छी ताकू आम कौन करवा जैव संपद। जैव संपद आसिला आमर उद्भिद जगत प्राणी जगत अणुजीव जगत एवं भौतिक संपद है जो प्राकृतिक संपदर जीवन नहीं अर्थात जीवन सृष्टिर कारण आलोक खनिज पदार्थ वायु जल मृत्तिका विशेष भाव में वायु जल मृत्तिका ये सब है भौतिक संपद। जदि उपलब्ध दृष्टि देखा आम पाइबा माने विचार करबा उपलब्ध केते अछि कि परिमाण उपलब्धता अछि ताको देखिबा। प्राकृतिक संपद को दुई भाग विभक्त करबा नवीकरण योग्य संपद एवं नवीकरण अयोग्य संपद। जो प्राकृतिक संपद को व्यवहार कले जिते व्यवहार कले मध्य सरे नहीं तार पुनर्भरण हो पारे। जेमिति कि जैव संपद तार माने कौन करे वंश वृद्धि करिकी तार भरपाई करे बा पुनर्भरण करे। जेमिति जल संपद जलचक्र हिसाब से पृथ्वी पृष्ठ को पुणी फेरी आसे ताहा नवीकरण योग्य संपद। जहाँ पुनर्भरण हो पारिबो ताहा नवीकरण योग्य संपद। जेमिति कि वायु जल नहीं तापर जैव संपद एगुड़ा कहला नवीकरण योग्य संपद। अन्य पक्षरे जो संपद को व्यवहार कले ताहा ह्रास पाइଥାଏ एवं तार पुनर्भरण आमे करि परिबा नाही नहीं ताहा को कहा जाय नवीकरण अयोग्य प्राकृतिक संपद। जेमिति खनिज संपद तापरे कोयला पेट्रोलियम एगुड़ा कहला प्राकृतिक गैस एगुड़ी कहला नवीकरण अयोग्य संपद। व्यवहार कला परे सेगुड़िक आमे ह्रास पाइगले तार पुनर्भरण करि परिबा नाही। प्रथम है आमर वायु प्राकृतिक संपद वायु जहाँ कि नवीकरण योग्य प्राकृतिक संपदर अंतर्भुक्त। तेणु वायुर विशेषत्व कौन नहीं वायु पृथ्वी पृष्ठ को घेरी रही तो वायु थिबा उपादान गुड़िक पिला माने हमें जानिछो कि वायु एक मिश्रण पदार्थ। वायु एक मिश्रण पदार्थ आम जानिछो एथिरे विभिन्न प्रकार गैस अछि। वायु रे क्यों गैसीय पदार्थ मौजूद अछि। वायु रे क्यों गैसीय पदार्थ अछि। जबक्यजान अम्लजान अंगारकाम्ल उद्जान वेरी गुड। ताछड़ा निष्क्रिय गैस अछि नहीं अम्लजान जबक्यजान अंगारकाम्ल नहीं सिडन। ताछड़ा जड़ीय बाष्प अछि केते परिमाण रो हमें निष्क्रिय गैस पाई परिबा। ताहले एठिकार अम्लजान रो प्रथम विशेषत्व देखिबा। अम्लजान रो विशेषत्व इंपोर्टेंस। अम्लजान रो प्रकृति जानिछ। अम्लजान रो प्रकृति देखो चित्र देखि के कुहा अम्लजान रो प्रकृति कौन। अम्लजान न थिले कौन होंता सर
ଜଳିବାର ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଭେରି ଗୁଡ। ଜଳିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଦହନର ସହାୟକ ନାଇଁ କି? ଅମ୍ଳଜାନ ଦହନର ସହାୟକ। ଆଉ କିଛି? ଆଉ ଦେଖ ଏଇଟା କଣ? ଏଇଟା ଗେସ୍ କରିକି କୁହ। ଅମ୍ଳଜାନ ଆମକୁ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ନେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ନାଇଁ, ଏବଂ ଶ୍ୱସନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ପିଲାମାନେ ଆଗରୁ ତୁମର ଜୀବନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ କିଛି କିଛି ଆମେ ଜୀବର ପ୍ରକୃତି ବିଷୟରେ ପଢିଥିଲୁ ଏବଂ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ପରେ ଶ୍ୱସନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହୁଏ। ଶ୍ୱସନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମନେ କରିଛ? ଶ୍ୱସନ ପ୍ରକ୍ରିୟା କଣ? ଶ୍ୱସନ ପ୍ରକ୍ରିୟା କଣ? ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କହିଲେ ଆମେ ବୁଝୁଛୁ ନାଇଁ, ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେବା ଆଉ ନିଶ୍ୱାସ ଛାଡିବା ହେଲା। ତାହେଲେ ଶ୍ୱସନ ପ୍ରକ୍ରିୟା କଣ? ଶ୍ୱସନ ପ୍ରକ୍ରିୟା କଣ? ଶ୍ୱସନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହେଉଛି ଯାହାକୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଉ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଉ ଅମ୍ଳଜାନ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଉ, ଆଉ ଯାହାକୁ ଆମେ ଛାଡିଥାଉ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଛାଡିଥାଉ, ତାହାକୁ ହିଁ ଶ୍ୱସନ ପ୍ରକ୍ରିୟା କୁହାଯାଏ। ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନାଇଁ ପିଲାମାନେ, ତୋର ଭୁଲ ଧାରଣା। ସେଟା ଆମେ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କହୁଛୁ। ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟାରେ ଅମ୍ଳଜାନ ଯାଉଛି, ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ। ସେଟା ଅମ୍ଳଜାନ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ। ଏଇ ଅମ୍ଳଜାନ ଫୁସଫୁସ ଦେଇ ଆମର ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ ରକ୍ତରେ ମିଶେ ଆଉ ସବୁଆଡକୁ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଷକୁ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ। ଏବଂ ଆମେ ଯୋଉ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛୁ ସେ ଖାଦ୍ୟର ସରଳୀକୃତ ଅଂଶ ଯଥା ଗ୍ଲୁକୋଜ ଧରିଦିଅ। ଗ୍ଲୁକୋଜ ଆମ ଶରୀରର ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଷରେ ଜାରଣ ହବ ହେଲା। ଜାରଣ ହବ ମାନେ ଅମ୍ଳଜାନ ସହିତ ରିଏକ୍ସନ କରିବ ଏବଂ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପନ୍ନ ହବ। ତାକୁ କହିବା ଆମେ ଶ୍ୱସନ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ତାହେଲେ ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବକୋଷରେ ଶ୍ୱସନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସଂଗଠିତ ହୁଏ ଏବଂ ଶ୍ୱସନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରୁ ଶକ୍ତି ନିର୍ଗତ ହୁଏ ହେଲା। ଶ୍ୱସନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଶକ୍ତି ନିର୍ଗତ ହୁଏ। ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥରୁ ଶକ୍ତି ନିର୍ଗତ ହେବା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଆମେ ଶ୍ୱସନ ପ୍ରକ୍ରିୟା କହିବା। ଏହା ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବକୋଷରେ ହୁଏ। ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଆମେ ନେବାଟା କଣ କହୁଛୁ? ପ୍ରଶ୍ୱାସ, ଛାଡିବାଟା ହଉଛି ନିଶ୍ୱାସ। ତାହେଲେ ଅମ୍ଳଜାନ ଦ୍ଵାରା ଏକକୋଷୀ ହଉ, ଜଳଚର ହଉ, କିମ୍ବା ମାଟିରେ ଥିବା ଜୀବ ହଉ, କିମ୍ବା ଉଭୟଚର ଜୀବ ହଉ ନାଇଁ, ମଣିଷ ହଉ, ଅନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀ ହଉ, ଉଦ୍ଭିଦ ହଉ, ସମସ୍ତେ ଅମ୍ଳଜାନ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି ବା ବାୟୁର ଅମ୍ଳଜାନ ଗ୍ରହଣ କରିକି ଶ୍ୱସନ ପ୍ରକ୍ରିୟା କରିଥାନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ କି ଆମ ଶରୀରରେ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ। ଖାଦ୍ୟରୁ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ହଉଛି ଶ୍ୱସନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହେଲା। ଆଚ୍ଛା, ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳର ବିଶେଷତ୍ୱ କହ। ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳର ବିଶେଷତ୍ୱ ହ୍ୟାଲୋ, ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳର ବିଶେଷତ୍ୱ, ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳର କାର୍ଯ୍ୟ। ବିଶେଷତ୍ୱ କହିଲେ ତମକୁ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି, କାର୍ଯ୍ୟ କଣ? ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳର କାର୍ଯ୍ୟ କଣ କହିପାରିବ କି? ଆଚ୍ଛା, ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ କେତେ ପରିମାଣରେ ଅଛି? এটা ତ କହିପାରିବ। ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ କେତେ ପରିମାଣରେ ଅଛି? 78 ନାଇଁ, ଜଗତ୍ୟାଜାନ 78% ଅଛି। ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ଅଛି? ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ ଆମେ ଯାହାକୁ କହୁଛୁ 0.03% ଅଛି। ଭେରି ଗୁଡ, 0.03%। ବହୁତ କମ। 1 ର 100 ଭାଗରୁ 3 ଭାଗ ନାଇଁ କି? ବହୁତ କମ ଅଛି। ତାହେଲେ ଏଠି ନିଆଁ ଜଳିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଦେଖ, ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ନିଆଁକୁ ଲିଭାଇ ଦିଏ। ଜାଣିଛ ନା, ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳର ପ୍ରକୃତି ହେଲା ନିଆଁକୁ ଲିଭାଇ। ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ସାହାଯ୍ୟରେ କଣ ହୁଏ? ଆମର ଆଲୋକ ସଂଶ୍ଳେଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହେଇଥାଏ। ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳଟା ଆମର ଫର୍ମୁଲା ଜାଣିଛ ତମେ ନବମ ଶ୍ରେଣୀର CO2। ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଏବଂ ଜଳର ନାଇଁ ସଂଶ୍ଳେଷଣ ହୋଇକି ଆମର ଏଇ ପତ୍ର ହରିତରେ ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକରେ ବୁଝିଲ ଗ୍ଲୁକୋଜ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ। ଏହାକୁ ଆମେ ଆଲୋକ ସଂଶ୍ଳେଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା କହୁ। ତାହେଲେ ଆଲୋକ ସଂଶ୍ଳେଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସାରା ଜୀବ ଜଗତ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ ହେଲା। ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ, ନିଜେ ଉଦ୍ଭିଦ ଗ୍ରହଣ କରେ ଏବଂ ସାରା ଜୀବ ଜଗତ ପାଇଁ ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ବା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଏଇ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିକି ଆମେ ବଞ୍ଚିଥାଉ। ତାହେଲେ ଆଲୋକ ସଂଶ୍ଳେଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ବିନା ହୋଇପାରେ ନାହିଁ।
এই জায়গাରେ ଦେଖ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଯୋଗୁଁ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହଉଛି ଏବଂ ଅମ୍ଳଜାନ ଯୋଗୁଁ ଖାଦ୍ୟରୁ ଶକ୍ତି ନିର୍ଗତ ହଉଛି। ତାହେଲେ ଜୀବନ ବିନା ବାୟୁରେ ଚଳିପାରିବ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟ ଏକ ବାୟୁର ଉପାଦାନ ଏବେ କହୁଥିଲ ଯେ ଯବକ୍ଷାରଜାନ ବା ନାଇଟ୍ରୋଜେନ ଗ୍ୟାସ ଯାହାକୁ କହୁଛୁ ତାହା ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ସର୍ବାଧିକ ପରିମାଣରେ ଅଛି। କେତେ ଶତକଡ଼ା ନା 78% ହେଲା ପ୍ରାୟ 78% ଅଛି। ତାହେଲେ ଏହାର ଏତେ ପରିମାଣରେ ରହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ କଣ? ଏତେ ପରିମାଣରେ ରହିକି ତାର କାର୍ଯ୍ୟ କଣ କୁହାହଉଛି? ତାହେଲେ ଏଇ ଯବକ୍ଷାରଜାନ ପୁଷ୍ଟିସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟର ମୂଳ ଉତ୍ସ, ଜୀବନ ସୃଷ୍ଟିର ମୂଳ ଉତ୍ସ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଏତେ ପରିମାଣରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ କେହି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। କୌଣସି ପ୍ରାଣୀ କୌଣସି ଉଦ୍ଭିଦ ଏହାକୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହାକୁ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଯବକ୍ଷାରଜାନଟା ଅମ୍ଳଜାନ ସହିତ ବାନ୍ଧି ହେବ, ଆମେ ଯାହାକୁ କହୁଛୁ ଯବକ୍ଷାରଜାନ ବିବନ୍ଧନ ପ୍ରକ୍ରିୟା। এই ବିବନ୍ଧନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବାନ୍ଧି ହେଲେ ଯାଇକି ଉଦ୍ଭିଦ ତାକୁ ଖାଦ୍ୟ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରେ ହେଲା ଏବଂ ସେ ଖାଦ୍ୟ ତିଆରି କରେ, ପୋଷକ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିକି ଖାଦ୍ୟ ତିଆରି କରେ ହେଲା। ତ ଯବକ୍ଷାରଜାନ ଆଉ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ଏଟା, ଇଏ ଅମ୍ଳଜାନର ତୀବ୍ରତାକୁ, ତାର ରିଏକ୍ସନକୁ, ପ୍ରତିକ୍ରିୟାକୁ ଟିକେ ଧିମେଇ ଦିଏ, କମେଇ ଦିଏ। ଯଦି ଏ ନଥାନ୍ତା ପୃଥିବୀ ଜଳି ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ ହୋଇଯାଆନ୍ତା ହେଲା। ତାହେଲେ ଆମେ କେତେକ ଚିପ୍ସ ଖୋଳରେ ଦେଖିଥିବ, ଚିପ୍ସ ତମେ ମାନେ କୁରକୁରେ ଖାଉଛ, ଚିପ୍ସ ଖାଉଛ ନା କି ଲେଜ୍ ଖାଉଛ, ଏହା ଭିତରେ ଏଇ ଯବକ୍ଷାରଜାନ ଗ୍ୟାସ ଥାଏ। ନଥିଲେ କଣ ହୁଅନ୍ତା, ଅମ୍ଳଜାନ ସହିତ ମିଶିକି ଖାଦ୍ୟଟା ଟିକେ ରହଣିଆ ଗନ୍ଧ ବାସେ, ଆମକୁ ରହିଲା ରହିଲା ଗନ୍ଧ ବାସେ। ଯଦି ଯବକ୍ଷାରଜାନ ଗ୍ୟାସ ଭିତରେ ଥିବ, ଚିପ୍ସ ଏତିକି ଟିକେ ଥାଏ ଆଉ ତା ଭିତରେ ପବନ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥାଏ, ଦେଖିଥିବ। ଏହା ହେଲା ଯବକ୍ଷାରଜାନ ଗ୍ୟାସ, ବୁଝିଲ। ଇଏ ଅମ୍ଳଜାନର ତୀବ୍ରତାକୁ ବା ପ୍ରତିକ୍ରିୟାକୁ ଟିକେ ଧିମେଇଥାଏ। ତେଣୁ ବାୟୁର ଏଇ ପ୍ରପର କମ୍ପୋଜିସନ ବା ପ୍ରପର ମାତ୍ରାରେ ଥିବା ଯୋଗୁଁ ପୃଥିବୀରେ ଜୀବଜଗତ ସୃଷ୍ଟି, ଜୀବନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଛି। ତ ଏବେ ଆମେ ଟିକେ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରେ ବାୟୁ ଏକ ମିଶ୍ରଣ, ଏହାର ଉପାଦାନ ଗୁଡିକ। ବାୟୁରେ ଅମ୍ଳଜାନ କେତେ କହିପାରିବ? ଅମ୍ଳଜାନ କେତେ କହିଲ? ବାୟୁରେ ଅମ୍ଳଜାନର ପରିମାଣ କେତେ? 21%. 21%. ଭେରି ଗୁଡ, 21%। ତ ବାୟୁରେ ଦେଖ, ଏଇଟା ବାୟୁକୁ ଯଦି ଆମେ 100% ଭାବିବା, ସବୁଠୁ କାହାର ପରିମାଣ ବେଶୀ ଅଛି? 78 କାହାର ପରିମାଣ? ଯବକ୍ଷାରଜାନ। ଭେରି ଗୁଡ, ଯବକ୍ଷାରଜାନର ପରିମାଣ ସର୍ବାଧିକ। ତାପରେ ହେଲା ଅମ୍ଳଜାନ, ନାଇଁ କି? ଆମର କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ 0.03%, ଆର୍ଗନ ଏବଂ ଆର୍ଗନ ନିଅନ ଏଇଗୁଡାକ ହେଲା ପ୍ରାୟ 1%, ନାଇଁ। ତା ସହିତ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ମଧ୍ୟ କିଛି ପରିମାଣରେ ଅଛି। এইଭଳିଆ ହେଇକି ବାୟୁ ଏକ ମିଶ୍ରଣ ପଦାର୍ଥରେ ମାନେ ଆମର ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଘେରି ରହିଛି। ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ ଘେରି ରହିଛି ବାୟୁମଣ୍ଡଳ, ନାଇଁ କି? ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଦେଖ, ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତର ବିଷୟରେ ତମେ ଟିକେ ଟିକେ କହିଛ, ଟିକେ ପୁନରାଲୋଚନା କରିଦେବା, ମନେ ପକେଇବା। ପ୍ରଥମ ସ୍ତର ହେଲା ଟ୍ରୋପୋସ୍ଫିୟର, ନାଇଁ। ପ୍ରଥମ ସ୍ତର ହେଲା ଟ୍ରୋପୋସ୍ଫିୟର, ତାପରେ ଷ୍ଟ୍ରାଟୋସ୍ଫିୟର, ତାପରେ ମେସୋସ୍ଫିୟର, ତାପରେ ଥର୍ମୋସ୍ଫିୟର, ତାପରେ ଏକ୍ସୋସ୍ଫିୟର, ନାଇଁ। ଆମର ପୃଥିବୀକୁ ଲାଗିକି ରହିଥିବା ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ନାମ କଣ? ପୃଥିବୀକୁ ଲାଗିକି ଥିବା ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ନାମ କଣ? ଟ୍ରୋପୋସ୍ଫିୟର। এই জায়গায় ଆମର ପାଣିପାଗର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ, ମେଘ ହୁଏ, ବର୍ଷା ହୁଏ, ଝଡ଼ ହୁଏ, ନାଇଁ। ଋତୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ଟ୍ରୋପୋସ୍ଫିୟରରେ। ଏହା ପ୍ରାୟ 18ରୁ 20 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପିକି ଅଛି। 18ରୁ 20 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି। 20 କିଲୋମିଟର ଉପରକୁ ଷ୍ଟ୍ରାଟୋସ୍ଫିୟର ଅଛି ହେଲା। କେତେ କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ? 50 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଷ୍ଟ୍ରାଟୋସ୍ଫିୟର ଅଛି। এই ଷ୍ଟ୍ରାଟୋସ୍ଫିୟରର ଉପର ସ୍ତରରେ ଏକ ମାନେ ବିରଳ ଗ୍ୟାସ ଅଛି, ଯାହାକି କୁହାଯାଏ ଓଜୋନ ଗ୍ୟାସ, O3 ହେଲା। ଓଜୋନ ଗ୍ୟାସ ଅଛି। ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠର ଇଏ ରକ୍ଷା କବଚ ଅଟେ।
पृथ्वी पृष्ठ को जो आसुची आमर अति बैगणी रश्मि दृश्यमान रश्मि एवं अवलोहित रश्मि सूर्य ठारू केते प्रकार रश्मि आसे 3 प्रकार रश्मि आसे हैला आमे जहा देखुछु नहीं 7 रंगर समाहार तुमे माने जानिछ बाघ निश हनाला नहीं हाँ ना तो ए बाघ निश हनाला बैगणी घन नील नील सबुज हलदिया नारंगी एवं लाल यह को हमें दृश्यमान रश्मि कहबा सबुठारु कम तरंग दैर्घ्य है बैगणी ताठू कम तरंग दैर्घ्य है अति बैगणी जहाँ आम कहूँ यूवी लाइट है यूवी लाइट जीव जगत अत्यंत क्षतिकारक जदि अल्ट्राभायोलेट रश्मि आसला आम चर्म रे पड़ी चर्म कर्कट मोतिया बिंदु भलिया रोग मान हम जीव जगत तिष्ठि रहा असंभव हो तेणु यही O3 लेयर कौन करे ना सूर्य ठारू आसुथिबा अति बैगणी रश्मि को शोषण करि जाए फल पृथ्वी पृष्ठ रे थिबा जीव जगत आराम रे बा सुरक्षित होइके रहंती हला नेक्स्ट हला मेसोस्फियर ए जगह तापमात्रा बहुत कम ता ऊपर हला थर्मोस्फियर यह को उत्तप्त वलय कहा जाए हला ए जगह प्राय यार तापमात्रा हला 1200 डिग्री सेंटीग्रेड भाभी परिछ जड़ 100 डिग्री सेंटीग्रेड रे फुटिबा आरंभ करे यार तापमात्रा 1200 डिग्री सेंटीग्रेड तेणु एथिरे थिबा गैसीय अणु गुड़िक बुझल अणु न रही ये आयन रे परिणत हुए चार्जित कणिका रे परिणत होइथे एवं एहा जोगु ए चार्जित कणिका जोगु आमे जो सैटेलाइट प्रोग्राम माने करूछु रेडियो सुनुछु टेलीविजन देखुछु नहीं कि मोबाइल रे कथा होछु ए सबु कौन होछि ना ए वायुमंडल जोगु संभव होछि तेणु थर्मोस्फियर रो अन्य नाम आयोनोस्फियर अछि कौन आयोनोस्फियर ता ऊपर को अछि एक्सोस्फियर हला पिला माने चित्रटी देखो ए पिलाटी कौन करूछि मोबाइल रे कथा बार्ता होछि ताहले मोबाइल रे कथा बार्ता मोबाइल रे कोनोसी कनेक्शन नहीं नहीं कि कोनोसी कनेक्शन नाही तार लंबी जाई नहीं तथापि आमे अमेरिका रो भारत वा सारा पृथ्वी रे कांटेक्ट रखि पारुछु यहा वायुमंडल रो केउ स्तर जोगु संभव होछि वायुमंडल रो केउ स्तर आथरे बुआ एक्सपर्ट नहीं एक्सोस्फियर नहीं बुआ आथरे आयोनोस्फियर बा थर्मोस्फियर आयोनोस्फियर बा थर्मोस्फियर यार तापमात्रा अधिक एबे कुहा गला 1200 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं कि ए जगह रे जेहेतु गैसीय अणु चार्जित अवस्था रे थांती ए चार्ज बुझल हमर कम्युनिकेशन को जारी रखिबारे सहायता करे हला तेनु पृथ्वी पर हमर थर्मोस्फियर रो अन्य नाम कोन आयोनोस्फियर कोन नाम आयोनोस्फियर अति नेक्स्ट हला आ गोटे प्राकृतिक संपद जल संपद नहीं पृथ्वी पृष्ठ जहा जल पाउछु तार प्रधान उत्स हला वर्षा वर्षा जलचक्र हिसाब रे नहीं प्रत्येक वर्ष हमर पृथ्वी पृष्ठ को फेरी आसे अच्छा कहि पाइबो वर्षा किपरि होय जलचक्र टिके संक्षिप्त रे कोआ होछि सुना नई गाड़िया पोखरी नहीं जहा अछि सूर्य किरण तापर बाष्पीभवन होता है तापर उद्भिद जगत रे अधिक परिमाण जल उत्सर्जन प्रक्रिया रे बाष्पीभवन हुए एवं कौन हुए से गुड़ाक ऊपर को जाइए कंडेंसेशन हुए बा घनीभवन होता है मेघ सृष्टि हुए है अधिक टिके ऊपर को गले ताहा बरफ कोण रे परिणत होता है एवं जदि ताहा ओजन हो गला मौसुमी वायु प्रभाव रे है जून मासरे प्राय वर्षा आकार रे हमर पृथ्वी पृष्ठ को फेरी आसे है अवपात होइथै स्थल विशेष रे कोन हुए ए जड़ बरफ रूप रे कुआ पत्थर कहूछु हमें कुआ पत्थर भाग रे मध्य वर्षा हेइथै है तो जलचक्र हिसाब रे जड़र पुनर्भरण होइथै आम देश रे अधिकांश वर्षा नहीं मौसुमी वायु जनित हुए कौन से देश कि कौन से जगार अवस्थिति अनुसार है से जगार
पाणीपाग निर्भर करे बा जल केते वर्षा हेबो ताहा निर्भर करे। आम देश में प्राय वृष्टिपात मौसुमी वायु जनित वर्षा हुए। अच्छा पिला मैंने कहले देखी मौसुमी वायु कौ मासरे आसे? आम अंचल ओडिशा को कौ मासरे आसे? फिरबिरा हाई स्कूल मौसुमी वायु केबे हुए केबे आसी थाए? जून मासरे। वेरी गुड। जून मासरे। वेरी गुड। दक्षिण पश्चिम मौसुमी वायु भारतर दक्षिण एवं पश्चिम मौसुमी वायु जून मासरे आमर भारतर अधिकांश उत्तर पूर्व अंचल नहीं को मौसुमी वायु द्वारा वर्षा करे एवं अत्यधिक आमर ऊपर अच्छी हिमालय पर्वत श्रेणी से जगह आर साइड को कौन हुए मेघ जाइन पर जगह प्रचुर वर्षा हुए आ जगह प्रचुर वर्षा हेतु आसाम अंचल बहुत परिमाण रे वर्षा होची। वर्षा जोगु जो जगह जल अधिक से जगह जैव विविधता मध्य अधिक अधिक वृक्षलता अधिक पशु पक्षी नहीं कि अधिक कीट पतंग प्राणी जगत अधिक परिमाण में देखा पाइबा। अन्य पक्षे फेरंता मौसुमी वायु आमर आंध्र प्रदेश तमिलनाडु निकट को आसिकी है अक्टोबर रु डिसेम्बर मास पर्यंत वर्षा हुए। फेरंता मौसुमी वायु आमर भारत तल अंचल आंध्र प्रदेश तमिलनाडु गुजरात ये अंचल वर्षा हुए है एवं टिके छाड़ी जाए कौन आमर राजस्थान अंचल को से वर्षाटा बहुत परिमाण में कम होता है कारण मौसुमी वायुर प्रभाव ये बहुत कम। तो कहवा गले जो अंचल वर्षा अधिक हुए जलर परिमाण अधिक हुए से अंचल कौन हुए ना से अंचल जैव विविधता अधिक हुए। जो अंचल वर्षा बहुत कम हुए यही राजस्थान भलिया अंचल मरुभूमिकरण होता है मरुभूमि ताहा परिणत होता है। तेणु जैव विविधता नहीं जलर अनुपात उपरे निर्भर करे। पृथ्वी पृष्ठ में जलर परिमाण केते कहला? पृथ्वी पृष्ठ में जलर परिमाण केते? जल केते भाग अछि स्थल केते भाग अछि? जलर पृथ्वी को जदि हमें 71 भाग जल। वेरी गुड 71 भाग जल 71 भाग जल। वेरी गुड। तो हमें साधारण भाव में कहि दउछु 3/4 जल नहीं 4 भाग रु 3 भाग जल सिडन 3 भाग रु 4 भाग रु 3 भाग जल। ताहले जदि समस्त जल राशि को हमें 100 बोली भाबिबा ताहले लवण जलर परिमाण 92.5 है लवण जलर परिमाण 92.5 एते परिमाण रे सामुद्रिक जल बा लवण जल अच्छी सल्ट वाटर अच्छी एवं मधुर जलर परिमाण 2.5 है मधुर जलर परिमाण 2.5 एवं आमर सुमेरु एवं कुमेरु पृथ्वी दुई मेरु सुमेरु उत्तर अच्छी सुमेरु दक्षिण अच्छी कुमेरु बरफ हिसाब रे 1.97% जल अच्छी प्राय 2% जल संरक्षित होते ता छड़ा अन्य 3% प्राय 3% भूतल जल जलीय बाष्प हिसाब रे पृथ्वी पृष्ठ में अच्छी है। तो जलर परिमाण आमर यही हिसाब रे डिस्ट्रीब्यूट होइकी अच्छी। तो एते परिमाण रो जल नहीं जलर आवश्यकता कौन? पृथ्वी रे एते परिमाण रो जल अच्छी जलर आवश्यकता कौन नहीं? प्रथमे पद को देखिबा जीवन प्रक्रिया पाई जल जल जीवन जलर अन्य नाम जीवन। आमर जीवकोशर प्राय 70 रु 90% भाग जल अच्छी केते परसेंट? 70 रु 90% भाग जल अच्छी। आमे दैनिक केते लिटर जल पीवा उचित कहला? दैनिक दिन में आम केते लिटर जल पीवा दरकार? जड़े वयस्क व्यक्ति छोट छुआ नहीं जड़े वयस्क व्यक्ति केते लिटर जल पीवा दरकार? सतासर्गी आम दिन को केते लिटर अति कम केते लिटर पानी पीवा दरकार? 3 रु 4 भाग जल पीवा उचित। 3 रु 4 लिटर भाग नहीं 3 रु 4 लिटर जल पीवा आवश्यक है किंतु कार्य अनुसार जे बेसी कार्य करुछि खरारे कार्य करुछि ताटर अधिक होई पारे किंबा कम मध्य होई पारे किंबा किंतु
ଜଣେ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି 3 ରୁ 4 ଲିଟର ଜଳ ପିଇବା ଦରକାର ଏବଂ ଜଣେ ଲୋକକୁ ବୁଝିଲ ତା ଦୈନିକ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ମିନିମମ୍ 80 ଲିଟର ଜଳ ଦରକାର। ଗାଧୋଇବା, ତାର କପଡ଼ା ଲତା ସଫା କରିବା, ପିଇବା, ତାର ଖାଦ୍ୟପେୟ ସାମଗ୍ରୀ ତିଆରି କରିବା 80 ଲିଟର ଜଳ ଦରକାର। ତାହେଲେ ଏଥିପାଇଁ ଜୀବନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପାଇଁ ଜଳ, ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ, ପଚୁଛି, ପଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପାଇଁ ଜଳ ଦରକାର, ଶରୀରରେ ମିଶିବା ପାଇଁ ଜଳ ଦରକାର, ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ ପାଇଁ ଜଳ ଦରକାର, ଶକ୍ତି ନିର୍ଗତ ହେବା ପାଇଁ ଜଳ ଦରକାର, ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ନିଷ୍କାସନ ହେବା ପାଇଁ ଜଳ ଦରକାର। ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜୀବକୋଷର ଜଳ ନହେଲେ କାର୍ଯ୍ୟ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଚାଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଜୀବକୋଷର 70 ରୁ 90 ଭାଗ ଖାଲି ଜଳ ଅଛି। ତା ଛଡା ଜଳଚର ଜୀବ ଆମେ ଆଲୋକ ସଂଶ୍ଳେଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ପୃଥିବୀରେ ଯୋଉ ଖାଦ୍ୟ ତିଆରି ହଉଛି, ଉଦ୍ଭିଦ ଜଗତ ସ୍ୱଭୋଜୀ ଯିଏକି ଖାଦ୍ୟ ତିଆରି କରେ, କଣ ହଉଛି ନା ଜଳ ବିନା ଖାଦ୍ୟ ତିଆରି ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ଉଦ୍ଭିଦ ଖାଦ୍ୟ ତିଆରି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଆଲୋକ ସଂଶ୍ଳେଷଣ ପାଇଁ ଜଳ ଦରକାର। ଜଳଚର ଜୀବ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପରିସ୍ଥାନ ଅଟେ ହେଲା। ଅନେକ ଜଳଚର ଜୀବ ମାଛ, କଙ୍କଡା ଧରିକି ପୃଥିବୀର ସର୍ବବୃହତ ପ୍ରାଣୀ ନାଇଁ କହିଲ ଦେଖି, ପୃଥିବୀର ସର୍ବବୃହତ ପ୍ରାଣୀର ନାମ କଣ ଆଉ ସେ କେଉଁଠି ରହେ? ସବୁଠାରୁ ବଡ ପ୍ରାଣୀର ନାମ, ସବୁଠାରୁ ବଡ ପ୍ରାଣୀର ନାମ ଜାଣିନ? ବ୍ଲୁ ହ୍ୱେଲ। ବ୍ଲୁ ହ୍ୱେଲ, ବ୍ଲୁ ହ୍ୱେଲ ବା ନୀଳତିମି କୋଉଠି ରହେ? କୋଉଠି ରହେ? କୋଉଠି ରହେ? ଜଳରେ, ସମୁଦ୍ର, ଜଳରେ, ସମୁଦ୍ରରେ ରହେ ନାଇଁ କି? ତାହେଲେ ଆମର ସମୁଦ୍ର ବିରାଟ ବଡ ଏକ ପରିସଂସ୍ଥା, ଯାହା ଯୋଉଥିରେ କି ବହୁତ ପ୍ରକାର ଉଦ୍ଭିଦ ପ୍ରାଣୀ ବାସ କରିଥାନ୍ତି ହେଲା। ସବୁଠାରୁ ବଡ ପ୍ରାଣୀ ଆମର ସାମୁଦ୍ରିକ ଜୀବ ବ୍ଲୁ ହ୍ୱେଲ ଜଳରେ ରୁହେ। ତା ଛଡା ଏତେ ପରିମାଣରେ ଶୈବାଳ ଏବଂ ଉଦ୍ଭିଦ ଥାଏ ଯେ ଏଇ ସମୁଦ୍ରକୁ ଅମ୍ଳଜାନର ଗନ୍ତାଘର ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ହେଲା। ଅମ୍ଳଜାନ ସେଠି ସେତେ ପରିମାଣରେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ ହେଇଥାଏ। ତେଣୁ ଜଳଚର ଜୀବଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ତମ ପରିସ୍ଥାନ ହେଲା ଜଳ ହେଲା। ତାପରେ ଆମେ ଜନସଂଖ୍ୟା ଯୋଉ ଦୃଷ୍ଟିରେ ବଢି ଚାଲିଛି, ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଆମେ କଣ କରୁଛୁ? କୃଷି କରୁଛୁ, କୃଷିର ଉନ୍ନତି କରୁଛୁ। କୃଷି ପାଇଁ ଜଳ ଦରକାର ନୁହଁ କି? ତାପରେ କାରଖାନା, ଉଦ୍ୟୋଗ ନାଇଁ କି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ, ରୋଡ, ରାସ୍ତା ବିନିର୍ମାଣ ବା ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଜଳ ଦରକାର। ସବୁବେଳେ ଯାହାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଶକ୍ତି, ବିଶେଷ କରିକି ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି, ଆମେ ତାର ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଖବା। ଜଳ ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତିର ଉତ୍ସ ମଧ୍ୟ ଜଳ ଅଟେ। ଆମର ଓଡିଶାର ଜଳ ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି, ଜଳ ବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରକଳ୍ପ କୋଉ ଜାଗାରେ ଅଛି କୁହ? ଜଳ ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି କୋଉଠୁ ଉତ୍ପାଦନ? ହୀରାକୁଦ ନାଇଁ? ହୀରାକୁଦ, ଭେରି ଗୁଡ, ହୀରାକୁଦ। ତ ହୀରାକୁଦ ସମ୍ବଲପୁର ଠାରୁ ପ୍ରାୟ 10 କିଲୋମିଟର ପାଖରେ ଅଛି, 10 କିଲୋମିଟର ଟିକେ ଦୂରେ ଅଛି। ତ ଏହା ସବୁଠାରୁ ହୀରାକୁଦର ନଦୀବନ୍ଧ ଯୋଜନା ପୃଥିବୀର ଦୀର୍ଘତମ ନଦୀବନ୍ଧ ଯୋଜନା ଅଟେ ନାଇଁ କି? ପ୍ରାୟ 25 କିଲୋମିଟର ନଦୀବନ୍ଧ, ସୁଦୀର୍ଘ ମାନେ ନଦୀବନ୍ଧ ଯୋଜନା ଅଟେ। ପୃଥିବୀର ସର୍ବବୃହତ ନଦୀବନ୍ଧ ଯୋଜନା ହୀରାକୁଦ ନଦୀବନ୍ଧ ଯୋଜନା, ଯୋଉଠାରୁ ବିଦ୍ୟୁତ ଉତ୍ପାଦନ ହଉଛି ବା ଶକ୍ତିର ଉତ୍ସ ଭାବରେ ଜଳ ବିବେଚିତ ହଉଛି। ଜଳ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ ନାଇଁ? ଘରେ ଆମେ ଘରୋଇ ବ୍ୟବହାରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି କାରଖାନାର ବ୍ୟବହାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ। ପରିବହନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମର ଜାହାଜ, ବଡ ବଡ ଜାହାଜରେ ବିଦେଶର ଯୋଉ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ଯାତାୟାତ କରେ କେବଳ କାହା ମାଧ୍ୟମରେ? ଜଳ ଜାହାଜ ମାଧ୍ୟମରେ। ତା ଛଡା କୋଠା ଘର ଆମେ ଏବେ ଆଲୋଚନା କରେ, କଳକାରଖାନା, ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ ନାଇଁ, ବାସସ୍ଥାନ କହିଲେ। ତା ଛଡା କଣ ଅଟେ? ଜଳ ଏକ ଉତ୍ତମ ଦ୍ରାବକ ଅଟେ ହେଲା। ଆମେ ଯାହା ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛୁ ତାହା ଦ୍ରବୀଭୂତ ହୋଇକି ଜଳରେ ମିଶିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ବିଭିନ୍ନ ପରିସଂସ୍ଥାରେ ଆମର ଜଳ ପରିସଂସ୍ଥା ମାନଙ୍କରେ, ତେଣୁ ଯଦି ଆମେ ଆବର୍ଜନା ପକେଇଦେବା ହେଲା, ତାହେଲେ କଣ ହୁଏ? ତାହା ଜଳ ଦ୍ୱାରା ଦ୍ରବୀଭୂତ ହୋଇକି, ଯେମିତିକି ରାସାୟନିକ ସାର, କୀଟନାଶକ ଔଷଧ, ଆମର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମୂର୍ତ୍ତି ବି ବସେଇ ଦଉଛୁ, ସେଗୁଡିକ ଜଳରେ ଦ୍ରବୀଭୂତ ହୋଇକି ଜଳର ଗୁଣବତ୍ତା ନଷ୍ଟ କରିଥାଏ ହେଲା। ତେଣୁ ଆମେ ଟିକେ ଦେଖିକି, ଯେହେତୁ ଜଳ ହିଁ ଜୀବନ, ଜଳକୁ କେବେ ହେଲେ ଆମେ ପ୍ରଦୂଷିତ କରିବା ନାହିଁ। ତାପରେ କୁହ ଯେ ଜଳର ପ୍ରଧାନ ଉତ୍ସ କଣ? ଆମେ ଜଳ କୋଉଠୁ ପାଇପାରିବା? ଜଳର ପ୍ରଧାନ ଉତ୍ସ କଣ?
बिरबिरा स्कूल जल नदी नलकूप नदी नलकूप हाँ वेरी गुड नदी भूतल। पोखरी नलकूप हाँ तो प्रथम उत्स है तो जल वर्षा ऋतु आम पाऊँ ता छड़ा वर्षा ना बेले नदी गाड़िया पोखरी नहीं कि तथा भूतल जल को आम व्यवहार कर चलुछु नहीं एवं जहाँ सब जल व्यवहार करुछु सब हेले मधुर जल बा फ्रेश वाटर आबे लवण जल को डायरेक्टली व्यवहार करि परिबा नाही हमर व्यवहार एवं मधुर जलर परिमाण केते मधुर जलर परिमाण केते एबे गला स्लाइड रे थिला 2.5 वेरी गुड 2.5 वेरी गुड जलर परिमाण जदि 100% धरिबा ओनली 2.5 नहीं फ्रेश वाटर पाइबा नहीं 2.5 जहाँ की बहुत कम तेणु मधुर जलर परिमाण सीमित अटे तेणु आमर देखि खरा दिने आमर पृथ्वी सबुआड़े भूमिरूप सामान नुह नहीं कि पृथ्वी सबुआड़े भूमिरूप सामान नुह कौआड़े पहाड़िया अंचल कौआड़े समतल अंचल कौआड़े माने टिके कम पहाड़िया अंचल जो जगह पहाड़िया अंचल से जगार विशेष करके खरा दिने जल कष्ट देखा जाए नहीं जल संकटर आम सम्मुखीन होउछि ता छड़ा खଣି ଖୋଦାନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆମେ ଖଣି କରିଦେଉଛୁ ଭୂତଳ ଜଳସ୍ତର କମିବାରେ ଲାଗିଛି ଏବଂ ଜଳ ସଂକଟର କାରଣ ଏହା ଦେଖାଯାଇଛି ଖରାଦିନ ଦେଖିଥିବ ସିଣ୍ଟେକ୍ସରେ ପାଣି ଆସେ ଏବଂ ଲମ୍ବା ଲାଇନ କରିକି ପାଣି ମାନେ ଗରାରେ ବାଲ୍ଟିରେ ଘରକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତି ପାଣି ଏତେ କଷ୍ଟରେ ମିଳେ ତ ଜଳ ସଂକଟର ପ୍ରଧାନ କାରଣ କଣ ସବୁ ଦେଖ ଚିତ୍ର ଦେଖିକି କୁହ ଜଳ ସଂକଟର ବିଏସ୍ଏ ସ୍କୁଲ जल संकटर प्रधान कारण कौन मुख्य कारण गोटे कह स्कूल बिरबिरा स्कूल जंगल क्षति वेरी गुड जंगल आम नष्ट कर चलुछु तेणु पानी धोई हो चलुछि सबुठारु मुख्य कारण है पिला माने जनसंख्या वृद्धि जनसंख्यार कार्यकलाप जोगु नहीं जलस्तर धीरे धीरे कमी जाती कि आम कृषि बहु परिमाण यूज करुँ कृषि के यूज करुँ उठा जलसेचन नलकूप बोरिंग खनन करुँ ना कि एथिरे बहु परिमाण जल क्षय होता छड़ा आमर विनिर्माण कार्य रोड रास्ता तैयारी करुँ कल कारखाना तैयारी करुँ ना कि जल बहु परिमाण व्यवहार होती तेणु आम कौन करुँ जल को माने संचय जल व्यवहार परिवर्ते आम कौन करुँ उठा जलसेचन बोरिंग खनन करके सांगे सांगे जल को व्यवहार कर दउछु फल पृथ्वी स्तर रे जो जल वाटर टेबल अच्छी से वाटर टेबल धीरे धीरे डिक्रीज कर दउछि तलकू चली जाउछि एवं जल संकटर कारण ता होछि खरा दिन ए नई पोखरी सुखिबा सांगे सांगे बेले बेले नलकूप मध्ये सुखि जाए हैला छड़ा आमर कंक्रीट जंगल सृष्टि करूँ सबुआड़े सिमेंट कर दउछु वर्षा जल भीतर को रिचार्ज हो पाऊना जंगल क्षय कर चलुछु गछर चेर कौन करे माटी को जागुड़ी धरे नहीं एवं पानी को शोषण कर तल को नहीं जाए जदि जंगल नथिबो ताहले कौन हबो ना निश्चित भाव तल को जाइकी कौन हुए आमर पानी बही जीव जल स्तर भीतर को पशि पारिबो नाही एवं वाटर रिचार्ज हो पारिबो नाही तेणु मनीष है जल संकटर कारण है जनसंख्या वृद्धि प्रत्यक्ष परोक्ष कहले मनीष ही दायी अटे तो यही अमूल्य संपद जल संपद जहाँकि जलर अन्य नाम जीवन नहीं यार संरक्षण आमर नितांत दरकार नहीं तो यहाँ संरक्षण करने कौन करवा वर्षा दिन जो जल हुए नहीं नदी में बही जाए जल यहाँ कौन करवा नदी जल को संरक्षण करवा जरिया बृहत नदीबंध योजना छोट छोट नदीबंध योजना जो जगह झरणा अच्छी ता जगह आड़ी बंध करवा पत्थर बंध देवा अटक बंध देवा पानी को अटकई रखिबा हैला अटकई रखिले कौन हम पानी तल को रिचार्ज हम ता छड़ा पोखरी खनन कूप खनन आजिकल देखिथिबो गाँ गंडा मानकर पोखरी गुड़ाक अचलावस्था अच्छी हैला एवं सेगुड़ाक पोती हो जाउछि तेणु यही पोखरीर पुनरुद्धार कर वर्षा जल को संरक्षण करवा ताहले निश्चित भाव जल संरक्षण हम जल कष्ट दूर हम तापर वर्षा जल अमल
ଆମର ବର୍ଷା ହେଉଥିବା ଜଳକୁ ସବପିଟ୍ରେ ବା ବାଡ଼ି ଶଯ୍ୟାରେ ପକାଇବା କିମ୍ବା ଟାଙ୍କିରେ ସଂରକ୍ଷଣ କରି ରଖିବା, ତାର ପୁନଃ ବ୍ୟବହାର କରିବା। କଂକ୍ରିଟ ଜଙ୍ଗଲ ସୃଷ୍ଟିକୁ ନା କରିବା, ଅର୍ଥାତ୍ ସବୁଆଡେ ଯୋଉ ଆମେ ରୋଡ ରାସ୍ତା କରିକି ଘର କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ଆମେ ସିମେଣ୍ଟ କରିଦଉଛୁ, କଂକ୍ରିଟ କରୁଛୁ, ତାହା ନ କରିକି ମାଟି ରଖିବାକୁ ଦେଲେ, ବୃକ୍ଷରୋପଣ କଲେ କଣ ହବ? ଜଳସ୍ତର ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢି ଚାଲିବ। ବିନ୍ଦୁ ଜଳସେଚନ, ଖରାଦିନ ଦେଖିଥିବ ମନ୍ଦା ପ୍ରଣାଳୀରେ କଖାରୁ ବାଇଗଣ ଏମିତି ଚାଷ କରାଯାଏ। ଯଦି ଆମେ ବିନ୍ଦୁ ଜଳସେଚନ କରିବା, ପ୍ଲାବନ ପ୍ରଣାଳୀରେ ନ କରିକି ବିନ୍ଦୁ ବିନ୍ଦୁ କରିକି ପାଣି ପଡିବ ନାଇଁ, ତାହେଲେ ଜଳର ବହୁତ ପରିମାଣରେ ମାନେ ସଂରକ୍ଷଣ ହୋଇ ରହିପାରିବ। ଜଳର ଉତ୍ସ ଗୁଡିକ ପ୍ରଦୂଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଯତ୍ନ କରିବା। ଜଳର ଉତ୍ସ ନଈ ପୋଖରୀକୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ନ କରିକି ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ ରଖିବା ହେଲା, ଏବଂ ଜଳର ସଦୁପଯୋଗ କରିବା। ଜଳର ସଦୁପଯୋଗ କେମିତି କରିବା? ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଆମେ ନିଜେ, ମୁଁ ଜଳର ସଂରକ୍ଷଣ କଲି, ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ରଶ କଲା ବେଳେ ନଳ ଛାଡ଼ିଲି ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଗାଡି ଧୋଇବାର ଅଛି, ଧରିଦିଅ ପିଲାମାନେ, ତାହେଲେ ଗାଡିରେ କଣ ହୁଏ ନା ଆମେ ମଗ ବାଲ୍ଟିରେ ଧୋଇବା ଛାଡିକି ସିଧା ପାଇପ୍ ଦେଖେଇ ଦଉଛୁ, ନାଇଁ କି? ପାଣି ଅଜସ୍ର ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ହେଇଯାଉଛି, ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ ଆମେ କରିପାରୁନାହିଁ। ତ ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁ ଜଳ ନାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅମୂଲ୍ୟ ଅଟେ। ତେଣୁ ପାଣି ପଡିଲା ବେଳେ ଆମେ କୌଣସି ନଳକୁ ଛାଡିବା ନାହିଁ। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ, ସାମୂହିକ ଭାବରେ ନାଇଁ କି ସମସ୍ତେ ଯତ୍ନ ନେବା ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ। ନେକ୍ସଟ ହେଲା ମୃତ୍ତିକା, ନାଇଁ ମୃତ୍ତିକା ବା ମାଟି, ଯାହାକୁ ଆମେ ମା ବୋଲିକି କହୁଛୁ, ଯାହା ଉପରେ ଆମେ ବସବାସ କରୁଛୁ, ତାହା ହେଲା ମୃତ୍ତିକା। ପିଲାମାନେ ମୃତ୍ତିକା କିପରି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଜାଣିଛ? ଶିଳା ଖଣ୍ଡରୁ ମୃତ୍ତିକାର ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଜଳ, ପବନ, ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ, ବିଶେଷ କରିକି ତାପମାତ୍ରାର ତାରତମ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ମୃତ୍ତିକାରେ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। କିପରି ନା ଆମେ ଜାଣିଛୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦାର୍ଥ ଗରମ ହେଲେ ପ୍ରସାରିତ ହୁଏ ଏବଂ ଥଣ୍ଡା ହେଲେ କଣ ହୁଏ? ସଂକୋଚନ ହୁଏ ହେଲା। ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ଦ୍ୱାରା କଣ ହଉଛି ନା ଦିନ ବେଳର ତାପମାତ୍ରା ବେଶୀ, ରାତି ବେଳର ତାପମାତ୍ରା କମ, ପ୍ରସାରିତ ହେଲା, ସଂକୁଚିତ ହେଲା। ତା ଛଡା ଶୀତ ଦିନେ କଣ ହୁଏ? ବହୁତ କମ ମାନେ ଥଣ୍ଡା ଅନୁଭବ ହୁଏ, ଆଉ ଖରାଦିନେ ପ୍ରବଳ ଗରମ ଅନୁଭବ ହୁଏ। ତେଣୁ ଏହି ତାପମାତ୍ରାର ତାରତମ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ପ୍ରସାରିତ ଏବଂ ସଂକୁଚିତ ହୋଇକି ପଥରରେ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଏହି ଫାଟରେ ହେଲା କେତେକ ଉଦ୍ଭିଦ ବଞ୍ଚି ପାରନ୍ତି, ଯଥା ଲାଇକେନ୍ ଭଳିଆ ସହଜୀବୀ ଉଦ୍ଭିଦ ବଞ୍ଚିକି କଣ କରନ୍ତି? ସେଇ ଜାଗାରେ ତାର ଶରୀରର ନିର୍ଗତ ହୋଇଥିବା ଗୋଟେ ଏସିଡ ଛାଡିଯାନ୍ତି, ତା ନାଁ ହଉଛି ଲାଇକେନିକ ଏସିଡ। ତଦ୍ୱାରା ପଥର ମାନେ ଗୁଣ୍ଡ ଗୁଣ୍ଡ ହେଇକି ବାହାରି ଯାଏ। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଯେ ପଥର ଫାଟରେ ବରଗଛ, ପିପଳ ଗଛ ମଧ୍ୟ ଉଠିଥାଏ ଏବଂ ପଥରକୁ ପୁରା ମାନେ ଭଙ୍ଗେଇ ଦିଏ ନାଇଁ। ଏବଂ এই ଭଙ୍ଗା ପଥର ନାଇଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ହୋଇକି ଜଳ ସ୍ରୋତ ଦ୍ୱାରା, ପବନ ସ୍ରୋତ ଦ୍ୱାରା ବାଲୁକାରେ ପରିଣତ ହୁଏ, ଛୋଟ ଛୋଟ ବାଳିକରେ ପରିଣତ ହୁଏ ଏବଂ ଏଥିରେ ଜୈବିକ ଅଂଶ, ହ୍ୟୁମସ୍, ପଚା ସଢା ପତ୍ର ନାଇଁ ମୃତ ଶରୀର, ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ମିଶିକି ମୃତ୍ତିକାରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ। କହିବାକୁ ଗଲେ ବିଭିନ୍ନ ଭୌତିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ରାସାୟନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏବଂ ଜୈବିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ମୃତ୍ତିକାର ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ହେଲା। ଏବଂ ଆମର 1 ସେଣ୍ଟିମିଟର ମୃତ୍ତିକା ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ, 1 ସେଣ୍ଟିମିଟର ମାନେ ପିଲାମାନେ କେତେ? ଜଷ୍ଟ ଏତିକି ବହଳ ମୃତ୍ତିକା ସୃଷ୍ଟି ହେବା ପାଇଁ କଣ ହୁଏ ନା 1000 ବର୍ଷ ଲାଗିଥାଏ। ମାନେ ମୃତ୍ତିକା ସୃଷ୍ଟି ଏକ ଧୀର, ଅତି ମନ୍ଥର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଟେ। ତେଣୁ ମୃତ୍ତିକା, କୋଉ ମୃତ୍ତିକା ବଢିଆ ନା ମୃତ୍ତିକା ଦେଖ, ଆମେ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଯଦି କୂପ ଖନନ କରିବା, ପୋଖରୀ ଖନନ କରିବା, ଏଇଭଳିଆ ସ୍ତର, ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତର ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଉପର ସ୍ତରରେ ଦେଖ ଉଦ୍ଭିଦ ଦେଖାଯାଉଛି, ତା ତଳ ସ୍ତର ଟିକେ ଲୋହିତ ଦେଖାଯାଏ, ତା ତଳ ସ୍ତରରେ ମାଟି ପଥର ଦେଖାଯାଏ, ତା ତଳ ସ୍ତରରେ ପଥର ସ୍ତର ଦେଖାଯାଏ ହେଲା। ତ ଭୂପୃଷ୍ଠର ଉପର ସ୍ତରର ମୃତ୍ତିକାକୁ କଣ କୁହାଯାଏ କହିଲା? ଉପର ସ୍ତରର ମୃତ୍ତିକା। ସବୁଠାରୁ ଉପର ମୃତ୍ତିକାକୁ କଣ କୁହାଯାଏ? ଚିତ୍ର ଦେଖିକି କୁହ। ପୃଷ୍ଠ ମୃତ୍ତିକା। ମୃତ୍ତିକା ଭେରି ଗୁଡ। ପୃଷ୍ଠ ମୃତ୍ତିକା। ପୃଷ୍ଠ ମୃତ୍ତିକା ନାଇଁ। ଆଚ୍ଛା, କୋଉ ଜାଗାରେ ଆମେ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉପର ମୃତ୍ତିକାରେ କରୁ। ତ ଉପର ମୃତ୍ତିକାରେ
उर्वरता बेसी कहीं जान ना से जगह उर्वरता कहीं अच्छी ए जगह आमर जैविक अंश पचासढ़ा पत्र माने मलमूत्र मिसिकी सब गुड़ाक मिसिकी ह्यूमस होइकी मृत्तिकार उर्वरता बढ़ाई थाए। ता छड़ा जिया केंचुआ तेलुणी पोक एमाने एई स्तर रे बास करिथांती। तेणु पृष्ठ मृत्तिका जदि क्षय होइजिबो मृत्तिका क्षय हबो ताहेले चाष कार्य होई परिबो नाही। मृत्तिकार सृष्टि जेहेतु एक धीर मंथर प्रक्रिया अटे तेणु आमे मृत्तिकार संरक्षण करबा नितांत आवश्यक। मृत्तिकार थे उपादान को भित्ति करके मृत्तिका 6 प्रकार कृष्ण मृत्तिका लोहित मृत्तिका पट्टु मृत्तिका पहाड़िया मृत्तिका मरु मृत्तिका मांकड़ा मृत्तिका। अच्छा पिला माने कहला ए मृत्तिका मध्यरु देखो कृष्ण मृत्तिका अठालिया कृष्ण कलर रो कला रंगर हैला अठालिया जल धारण शक्ति अधिक। लोहित मृत्तिका आग्नेय शिला रूपांतरित शिला रे गठित एवं लौहांश अधिक हेतु एहार रंग लाल। पट्टु मृत्तिका नदी अववाहिका रे नदी सज्जा रे जमा होता है उर्वर मृत्तिका। पहाड़ अंचल धोई होइथिबा मृत्तिका हैला पहाड़िया मृत्तिका। मरुभूमि रे थिबा मृत्तिका हैला मरु मृत्तिका एवं पत्थर सहित कादुआ मिसिकी जो मृत्तिका सृष्टि हुए ताहला मांकड़ा पत्थर बा मांकड़ा माटी हैला। ए भीतर कम मृत्तिका सबुठारु उर्वर कहला कम मृत्तिका सबुठारु उर्वर पट्टु मृत्तिका। वेरी गुड पट्टु मृत्तिका वेरी गुड। तो पट्टु मृत्तिका सबुठारु उर्वर ता छड़ा पहाड़िया मृत्तिका मध्य उर्वर होता है। कृष्ण मृत्तिका रे कौन हुए ना कला जल धारण क्षमता अधिक जो चाषर जो फसल माने जल चाहिदा बेसी सही कृष्ण मृत्तिका रे ताहा हुए। तेणु मृत्तिकार उपादान को भित्ति करके जलर केते परिमाण रे जल धारण करुछि केते परिमाण रे जैविक अंश रखुछि ताकू देखि आमे मृत्तिकार विभक्तिकरण करिछि। मृत्तिकार आमे कोन करूछु मृत्तिकार में बासस्थान करूछु। मृत्तिकार विशेषत्व कौन अच्छी मृत्तिकार बसवास करूछु आमर घर द्वार गाँ गंडा सब मृत्तिकार अच्छी ना कि चाष करूछु रोड रास्ता तैयारी करूछु रेलवे लाइन तैयारी करूछु खड़ी खोदान करूछु ना कि ता छड़ा आमर कारखाना प्रस्तुत होछि मृत्तिकार विभिन्न मूर्ति प्रस्तुत होछि। मृत्तिकार आउ कौन होछि कहला इटा प्रस्तुत होछि माने पात्र प्रस्तुत होछि एवं मृत्तिका रे उपमृत माने सबुठारु पृष्ठ मृत्तिका रे बहुत गुड़ाई जीवर बासस्थान तेलुणी पोक जिया केंचुआ देख एगुड़िक पिंपुड़ी एमाने मृत्तिका रे बसवास करिके थांती। तेणु मृत्तिका संरक्षण नितांत आवश्यक है। मृत्तिका संरक्षण करबा पई हमें कोन करबा ना जमी को केबेले पड़िया रखिबा नहीं जमी ऊपर चादर भली बिछे होइथिबा सब बेले उद्भिद। तेणु मृत्तिका को पड़िया न रखिकी आमे फसल गोटे फसल पर अन्य फसल पर आ गोटे फसल पर्याय हिसाब से करबा क्रॉप रोटेशन हिसाब से करबा। जंगल को आमे पड़िया रखिबा नहीं जो जगह जंगल क्षय होइछि नूतन वनीकरण करबा हैला जंगल काटिबा नहीं। पहाड़िया अंचल रे सोपान प्रणाली रे चाष करबा। प्रत्येक आमर जमी बिल मानकर कौन अच्छी हिड़ा देख नष्ट होता है हिड़ा रखिबा नहीं ताहले जदि मृत्तिका ऊपर गोटे आवरण थिबो उद्भिदर ताहले मृत्तिका नष्ट हबो नहीं। ता छड़ा हिड़ा सोपान प्रणाली एई भलिया करिके आमे मृत्तिका को संरक्षण करी रखि परिबा। आ गोटे है जैव संपद अमूल्य संपद पिला माने आमे जलमंडल आलोचना कले वायुमंडल आलोचना कले अश्ममंडल व मृत्तिका आलोचना कले यह सहित संश्लिष्ट अछि हमर जीव मंडल हला। समस्त जीव प्राणी जगत उद्भिद जगत अणुजीव जगत यह सब जीव मंडल अंतर्गत अटंती। आमे जीव मंडल को मुख्यतः 3 भाग विभक्त करूछु नहीं देख प्रथम है उद्भिद जगत बा उत्पादक नहीं बा स्वपोषी बा स्वभोजी। ए उद्भिद जगत कौन करे आलोक संश्लेषण प्रक्रिया रे निज पाए तथा सारा जीव जगत पाए खाद्य प्रस्तुत करे हैला। नेक्स्ट है तुम परभोजी उद्भिदर खाद्य खाई जो माने प्रत्यक्ष बा परोक्ष भाव बंचती ताको कहा जाए परभोजी बा भक्षक हैला बा भक्षक। समस्त प्राणी जगत भक्षकर अंतर्गत हैला।
जो माने केवल उद्भिदर खाद्य खाती नहीं आमे वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन कहूँ। वेजिटेरियन माने खाली माने घास पत्र खाई बंचिबा प्राणी है वेजिटेरियन। जो माने मांस खाती नॉन वेजिटेरियन बा मांसाशी प्राणी बोली कहूँ। झिंटिका कौन खाए कहला सीधा डायरेक्टली घास खाए नहीं डायरेक्टली घास खाए तेणु ये हेले प्राथमिक भक्षक है। झिंटिका को बेंग खाईदेला द्वितीय श्रेणी भक्षक। झिंटिका पुणी बेंग को साप खाईदेला 3 नंबर श्रेणी भक्षक। तापरे साप को चिल खाईदेला चतुर्थ श्रेणी भक्षक। जहा हो समस्ते भक्षक अटंती समस्ते परभोजी अटंती। तेणु उत्पादक उद्भिद जगत है बेले भक्षक है प्राणी जगत है। नेक्स्ट है अपघटक। एमाने मरीगला परे उद्भिद हो प्राणी हो मरीगला परे तांकर मृत शरीर तांकर पचा सढ़ा माने वर्ज्य वस्तु झाड़ा परिस्रा रु आरंभ करिकला पचा सढ़ा समस्त जिनिस नहीं जते बेले माटी रे पड़े गंधाई नहीं से सबू जदि एमती पड़ी रहता ताहले पृथ्वी गंधमय हो जाता नहीं कि ए सब को सरलीकृत करंती केतेक बीजाणु केतेक कवक केतेक आदि प्राणी एवं परिवेश को सफा सुतरा रखिकी मृत शरीर नहीं अवर्जना गुड़ी को माटी रे मिसेकी सरलीकृत करंती एवं माटी रे थिबा पोषक तत्व वृद्धि करंती। तेणु एई अपघटक किए बीजाणु कवक आदि प्राणी माने नहीं परिवेश सफा सुतरा करबा पई दायी अटंती। बुझिल परिवेश सफा सुतरार दायित्व काहर अपघटकर। पृथ्वी सौम्य श्रृंखलित एवं सुंदर भावरे रहिबार कारण होछि एई अणुजीव केतेक अणुजीव केतेक बीजाणु केतेक कवक केतेक आदि प्राणी एमानंकु अपघटक श्रेणी कुहा जाय हला। तो जीव जगत नथिले कोन होंता देख जीव जगत ठारू तैयारी होछि जैविक पदार्थ ह्यूमस जहाँकि माटीर गुणवत्ता बजाय रखे है। जल जो जगह जंगल अच्छी जो जगह गछलता अच्छी से जगह मृत्तिका पानी निम्न को जाइए अर्थात भूनिम्नस्थ जलस्तर वृद्धि होता है। जलचक्र कौन हो वर्षा हेबा जो जगह जंगल अधिक उत्सेदन प्रक्रिया अधिक वर्षा अधिक जलचक्र संभव। आलोक संश्लेषण प्रक्रिया रे अंगारकाम्ल विनियोग हुए अम्लजान निर्गत हुए। तेणु अम्लजान पृथ्वी पृष्ठ रे अम्लजान जहाँ जीवन वायु आम कहूँ तार पुनर्भरण जीव जगत होता है उद्भिद जगत होता है। एवं तापमात्रार नियंत्रक पिला माने खरा दिन नहीं तापमात्रार नियंत्रक गछ तले केते शांति लगे नहीं कि ठंडा लगे कारण अम्लजान थाए एवं गछर छाई हमको तापमात्रार नियंत्रक भाव में कार्य करें। जीव अम्ल सेते विशेषत्व अच्छी जेते भौतिक जगतर अच्छी। जैव संपदर आमर क्षयर कारण है आमर विकास जंगल अधिवासी माने जंगल जात द्रव्य को व्यवहार कर चलती अबाध शिकार कर चलती। जंगल रे चाष जमी एवं देखी बहुत परिमाण निया लगी छोट छोट कीट पतंग वृक्षलता सबू एकाथर के सफा हो मरी जाती नाई बड़ बड़ जीव जंतु मैंने इतस्तः चली जाती। तेणु जंगल रे निया लगिबा हेला जैव संपद क्षयर प्रधान कारण। ता छड़ा आम जनबसती तैयारी करूँ रोड रास्ता तैयारी करूँ यही प्रक्रिया रे बहुत गुड़ाए जैव संपद आमर नष्ट हो चलुची एवं जैव विविधता पृथ्वी पृष्ठ माने कमी जाउछि हैला। ताहले आमे प्राकृतिक संपदर संरक्षण किपरि करबा हैला। प्राकृतिक संपद कहले आमे भौतिक संपद जैविक संपद समस्त संपद को माने गमे प्राकृतिक संपद अंतर्भुक्त करिछु। तेणु प्राकृतिक संपद किपरि आमे संरक्षण करबा देखो आमर प्रथम है नुआ जंगल सृष्टि है। नुआ जंगल सृष्टि जो जगह जंगल कटा होइछि लंडा हो जगह आम वृक्षरोपण करवा। आम सैटेलाइट प्रोग्राम बा सैटेलाइट रे खोज करिकी विभिन्न जगह कौ जगह माने जंगल सृष्टि कले भल हम,  সেটা देखिकी आम नुआ जंगल सृष्टि करी पारिबा।
सामाजिक वन प्रकल्प कहले कौन होची ना आमर आमे निजे चेष्टित होई कि आमर स्कूल रे डाक्तरखाना रे रास्ता कड़ा रे पोखरी गुड़ा रे नहीं कि गछ लगे करके माने आमे वनीकरण करी पाइबा ता छड़ा यह सरकार तरफ विशेष भाव होची। अच्छा तुम स्कूल मानकरे केबे तुम गछ लगाओ को सप्ताह रे वन महोत्सव पालन कर कहले देखि वन महोत्सव केबे पालन कर गोटे सप्ताह धरी आमे प्रत्येक स्कूल रे वन महोत्सव पालन करूछु केबे करू। अच्छा को मासरे करू कहलो को मासरे आमे गछ लगाऊ फॉरेस्ट वाला आदि गछ दिए नहीं आउ फोटो फोटो उठे के एबे निया होछि को मासरे जून मासरे नहीं जून मासरे तो प्रबल खरा हुए नहीं काउ के कहला बिरबिरा स्कूल वन महोत्सव केबे पालन करूछु समस्त जानिछो नहीं वन महोत्सव अरे वन महोत्सव जुलाई प्रथम सप्ताह रे पालन करा जाए जुलाई मासर प्रथम सप्ताह को आमे वन महोत्सव भाव रे पालन करू प्रत्येक स्कूल कॉलेज डाक्तरखाना रे वृक्षरोपण करू हैला यह सामाजिक वन प्रकल्प रे गोटे अंश। तो हमर गाँ रो साइड रे जदी जंगल अछि धरि दियो जंगल नष्ट होई चलुछि नहीं ताको गाँ साथी को सहित मेल होई कि सरकार कोन करूछि ना से जंगल बंचेबा पई आजिकली उद्योग चलुछि विभिन्न प्रकल्प माध्यम रे वृक्षरोपण मन कार्यक्रम मन लगा होछि। वन्य प्राणी सुरक्षा आम जानिछु बहुत परिमाण रे उन्नतिकरण जोगु खणी खोदान नहीं कि रास्ता घाट रेलवे लाइन तैयारी जोगु कौन होछि ना जैव विविधता विशेष करके प्राणी जगत पृथ्वी पृष्ठ लोप पाई गलेनी पिला माने डायनासोर भलिया पिक्चर देखिथिबो डायनासोर कौन मध्य युग रे वास करूथिला डायनासोर नहीं सेतेबेले बरफ युग आसीथिला प्रबल ठंडा जोगु डायनासोर निजकू ए पृथ्वी पृष्ठ रे उपयोजित करि परिला नाही एडजस्ट करि परिला नाही तेणु कौन होला ना पृथ्वी पृष्ठ तार पूरा वंश लोप पाई गला नहीं तो केतेक पक्षी डोडो बोलिया पक्षी मध्य पृथ्वी पृष्ठ लोप पाई गले तो विलुप्त जाति लुप्त प्राय जाति जहा कि विपद संकुल जाति नहीं एमानक पाई हमर अंतर्जातिक संस्था तरफ गोटे संस्था अछि IUCN प्रकृति एवं प्राकृतिक संपदर संरक्षण पाई इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेस हैला ए संस्था विपन्न प्राणी विलुप्त जाति लुप्तप्राय जाति हैला ए सब जाति को पई कार्य करूछि एवं एथि पई गोटे बुक प्रस्तुत करूछि बहिर ना हैला रेड डाटा बुक हैला रेड डाटा बुक ए बोलिया अछि बहुत गुडे बही अछि जहा कि जहार माने नाली तो नुह तुमर सबुज रंगर पेज आ गोलापी रंगर पेज अछि हैला ए पेज रो जो गुडा को डेंजर पोजीशन रे अछंती अलगा एवं जो गुडा को एंडल माने सुरक्षित अछंती अलगा रखा अछि एवं डेंजर जो माने विपद संकुल हिसाब रे अछंती किंबा पृथ्वी पृष्ठ रो लोप पाई अछंती सेमानक पई कार्य करूछि ए IUCN हैला प्रकृति एवं प्राकृतिक संपदर संरक्षण या पृथ्वीर सबुठु बड़ प्रकृति एवं प्राकृतिक संपद संरक्षण पर संस्था अटे हैला एथि पई बुक प्रस्तुत अछि बुक सब जगह रे उपलब्ध सब देश रे उपलब्ध एहार रूल रेगुलेशन अनुसार विविध कार्य समापन हो हैला तेणु वन्य प्राणी को सुरक्षा करबा पई हमर हम देश किंबा अन्य देश कौन सब देखो आमे चिड़ियाखाना कथा सुनिछो नहीं चिड़ियाखाना रे अन्य जगह जीव जंतु को आनी की सुरक्षित खाइबा पीबा विहित व्यवस्था करा
ଯାଏ। ସେଇଭଳିଆ ଉଦ୍ଭିଦ ମାନଙ୍କୁ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ବୋଟାନିକାଲ ଗାର୍ଡେନ ଥାଏ ବା ଉଦ୍ଭିଦଶାଳା ଥାଏ। ଆମର ଏଇଟା ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ଥିବା ନନ୍ଦନକାନନ, ନାଇଁ ନନ୍ଦନକାନନ ଦେଖିଛ ନା, ଓଡିଶାର ନନ୍ଦନକାନନ ଯାଇଛ ବି କିଏ କିଏ? ତ ଏଇ ଜାଗାରେ ଅଛି ଆମର ମାନେ ଚିଡିଆଖାନା। ସେଭଳିଆ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ନୟାପଲ୍ଲୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରାୟ 500 ଏକର ଜମିରେ, ବୁଝିଲ, 500 ଏକର ଜମିରେ ଅଛି ତୁମର ଉଦ୍ଭିଦଶାଳା ବା ବୋଟାନିକାଲ ଗାର୍ଡେନ। ଏଇ ଜାଗାରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଉଦ୍ଭିଦ, ତାର ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ନାଁ ତୁମେ ପାଇପାରିବ, ସମସ୍ତ ଫୁଲ ଫଳ ମାନେ ଜଙ୍ଗଲଜାତ ଉଦ୍ଭିଦ ଏଇଭଳିଆ ସବୁ ପାଇପାରିବ। ଏଇଟା ହେଲା ବୋଟାନିକାଲ ଗାର୍ଡେନ ହେଲା। ଏଗୁଡାକ ହେଲା ସ୍ୱସ୍ଥ, ମାନେ ଆମେ ଏହା ପାଇଁ ପ୍ରକଳ୍ପ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ହୁଏ। ତା ଛଡା ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ, ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ, ଅଭୟାରଣ୍ୟ, ଯେମିତିକି ଚିଲିକାର ନଳବଣ ପକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଭୟାରଣ୍ୟ। ଚିଲିକା ଯାଇଛ ନା, ଚିଲିକା ପକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଅଛି। ଶିମିଳିପାଳ ବ୍ୟାଘ୍ର ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଟେ, ନାଇଁ କି? ସେମିତି କୁମ୍ଭୀର ପ୍ରକଳ୍ପ, ମାନେ କଚ୍ଛପ ପ୍ରକଳ୍ପ, ଏଇଭଳିଆ ପ୍ରକଳ୍ପ ମାନେ ରଖାଯାଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ, ଜୈବମଣ୍ଡଳ ସଂରକ୍ଷିତ ଅଞ୍ଚଳ, ଏଇ ସବୁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ମାନେ କରାହଉଛି। ତା ଛଡା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆଇନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ହେଲା। ଜଙ୍ଗଲ ଆଇନ ଅଛି, ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ, ଜାତୀୟ ଜଙ୍ଗଲ ନୀତି, ଜାତୀୟ ଜୈବ ବିବିଧତା ଆଇନ ଅଛି, ଯାହାକି ମାନେ ଉଦ୍ଭିଦ ଏବଂ ପ୍ରାଣୀ ମାନଙ୍କର, ବିଶେଷ କରିକି ପ୍ରାଣୀ ମାନଙ୍କର ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଟେ। ପ୍ରକୃତି ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆମର 3R କିମ୍ବା 5R, 3R କିମ୍ବା 5R, ତୁମ ବହିରେ ଏବେ ଅଛି 5R, ଆମେ 3R ନୀତି ଜାଣିଛୁ। ରିଡ୍ୟୁସ, ରିୟୁଜ, ରିସାଇକ୍ଲିଂ। ରିଡ୍ୟୁସ କଣ? ଆମେ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦର କେତେ କମ ହେଲା ପାରିବା ସେତେ କମ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ଆମର ଯେତେ ଦରକାର ସେତେ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ଏଇଟା ହେଲା ରିଡ୍ୟୁସ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆର୍ ରିଡ୍ୟୁସ ବା ତାକୁ କହିଲେ ସମ୍ବରଣ ହେଲା। ରିୟୁଜ, ଆମେ ପୁନଃ ବ୍ୟବହାର କରିବା ହେଲା। କେତେକ ଜିନିଷକୁ ବ୍ୟବହାର ହଉଥିଲା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଆମେ କଣ କରୁଛୁ, ଫିଙ୍ଗି ଦଉଛୁ। ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ଆମେ ରିପେୟାର କରିକି ହଉ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ହଉ ପୁନଃ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ଏବଂ ଯୋଉ ସମ୍ପଦ ପୁନଃ ବ୍ୟବହାର ଅନୁପଯୋଗୀ ହୋଇଯିବ ତାକୁ ଆମେ କାରଖାନାକୁ ପଠେଇଦେବା ଏବଂ ନୂତନ ଜିନିଷ ସୃଷ୍ଟି କରିବା। ଯେମିତିକି କବାଡି ବାଲା ନେଇଥାଏ, ନାଇଁ କି? କବାଡି ବାଲା କଣ ନିଏ? ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ନିଏ। ଆଉ କଣ ନିଏ କହିଲା? କବାଡି ବାଲା କଣ ନିଏ କହ ଆମଠୁ, କହ? ଟେବୁଲ, କାଚ ବୋତଲ। ହଁ, ତ ସେଗୁଡାକ କଣ? କାଗଜ, ବହିପତ୍ର। ତ ସେଗୁଡାକ କଣ ହୁଏ ପିଲାମାନେ? ନା କାଗଜ ଯଦି ନବ, ସେଟା କାଗଜ, ଚିରା କାଗଜ, ଆମର ପୁରୁଣା ବହିପତ୍ର ନବ, ସେଥିରେ ନ୍ୟୁଜ ପେପର ତିଆରି ହବ, ନାଇଁ? ଆମର ବଡ ବଡ ମାନେ ପ୍ୟାକିଂ କରିବା ପାଇଁ ସାମଗ୍ରୀ ତିଆରି ହବ। ପୁଣି କାଗଜ ତିଆରି ହବ, ତମର ରଫ କାଗଜ ଟିକେ ଶସ୍ତା ଥାଏ, ସେଇ ପ୍ରକାର କାଗଜ ତିଆରି ହବ। ପୁଣି କାରଖାନାକୁ ଯାଇକି ନୂତନ କାଗଜ ହୋଇକି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ। କେତେକ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ କାରଖାନାକୁ ଯାଇ ନୂଆ ଜିନିଷ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇକି ଆସେ। ଆଉ କଣ ନା ଆମେ ଭଙ୍ଗା ମାନେ ଲୁହା ଧର, ଆଲୁମିନିୟମ ଧର, ତାକୁ ଯଦି ପଠେଇଦବା ପୁଣି ନୂତନ ଜିନିଷ ତିଆରି ହୋଇ ଆସିବ, ନାଇଁ? ତେଣୁ ଆମେ ଏଗୁଡିକୁ ଫିଙ୍ଗା ଫିଙ୍ଗି ନ କରିକି ପ୍ରପର ୱେରେ ରଖିକି ଆମେ ତାର ରିସାଇକ୍ଲିଂ ବା ପୁନର୍ଚକ୍ରଣ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ଦରକାର। ସେଇଟା କବାଡି ମାନେ ଆମକୁ କମ ଦାମରେ ଦିଏ, ଠିକ କଥା, କିନ୍ତୁ ଅବର୍ଜନା ନ କରିକି ସେଗୁଡାକର କଣ ହୁଏ ନା କଠିନ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁର ପୁରା ସ୍ତୂପୀକରଣ ହୋଇଯାଏ, ବହୁତ ଜମା ହୋଇଯାଏ, ଆଖପାଖରେ ଆମର ଆବର୍ଜନା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ତାକୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାକୁ ଫେରେଇ ଦେବା ଉଚିତ ହେଲା। ତ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦର ସଂରକ୍ଷଣ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଟେ, ନାଇଁ? ଆମର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ, ସାମୂହିକ ଭାବରେ, ଆମର ସରକାରଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଟେ। ତାହେଲେ ପୃଥିବୀ ଏକ ସୁନ୍ଦର, ସମନ୍ୱିତ, ସନ୍ତୁଳିତ ଭାବରେ ବହୁଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିପାରିବ ଏବଂ ଆମେ ଆମର ଭବିଷ୍ୟତ ପିଢିକୁ ମଧ୍ୟ ଏକ ସୁନ୍ଦର ପୃଥିବୀ ଦାନ କରିପାରିବା, ଯାହା ଫଳରେ ବି ସେମାନେ ସ୍ୱତି ସୁଖରେ ବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ହିସାବରେ ବଞ୍ଚି ରହି ପାରିବେ।
ତ ତମ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ କିଛି ରଖା ହେଇଛି ନାଇଁ এই ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ ସେୟାର କରି ଦିଆଯିବ ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ ସେୟାର କରି ଦିଆଯିବ ଏବଂ ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ କଲା ପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତୁମେ ହୋମୱାର୍କ ଖାତାରେ ରଖିକି टीचर को देखो असुविधा हेले टीचर को कांटेक्ट करिवो थैंक यू वेरी मच।